ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинҳое ки шумо мехосед дар ҳамин ҷамъ ҳастанд, мошина ҳамаш ҷудо карда гирифта ба шумо пешкаш кардем. бардони азиз, ҳамаш баҳри шумоае. хоб, видеонаворро дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кори мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номерои имо ватсапи мо роё кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем, яъне ки реклама мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори имро дар ватсап имотон падилиса кунем, мо бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. хоб, якум мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Daewoo Leganz, ки соли бароишаш бошад 1997 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиомоторш 1.8 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. электропакета, кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 дискаҳои престиж, ҳуҷҷатош будшидаги, балонош 50%, дӯстони азиз, ки ҳамаш 100% хатдавой ҳастанд. мошин бе ягон камбуда, салонш тоза, чихолҳои нав задаги аст ки фақат мегирем ҳай мекунем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад. вариантҳои алиши аст, бо опел кати алиш мешавад. чӣ хеле опел дорем бардорам, варианти вақтона пешниҳод кунем, болоиш сумтон метавонад ягон опеле ки соз бошад. марҳамат, рақамҳои расияшон аст, имо ватсапам дорам ки метавонед занг зада ё ки нависед, дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. хоб, агар шумо махали мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира хоҳед реклама кардан, дар номери имо ватсапи мо роё кунед, мо дар видеои оянда реклама мемонем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. хоб, дуюм мошини фурӯшӣ аст бардорам Opel Vectra B, яъне ки Opel Duty аст. соли бароишаш бошад 1996 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиомоторш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. мошин 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ду балони пешаш пачкаи дубтаига ақибош миёна аст. бадони аст ки ҳамин лабоиш камтарак мега трешина дорад, ҳамин қа камбудӣ аст. бадон дига ҳамаҷош 100% 4 дискаҳои маладюрни задагия ки мошин 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хоросон фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ ки боз савдо ва муомилаи хубам мешавад. кадомтон агар харидори аниқ мошин, рақамҳошон ҳастанд, метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша гирен. имо ватсапам доранд ки салони мошин тозаҳай, мошин бе ягон камбудӣ. марҳамат, занг занед, дигар маълумоташа гирен. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. хоб, сеюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бардорам Mercedes-Benz C-Class, ки полони худ абиём кардагӣ аст. соли бароишаш бошад 1995 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиомоторш 2 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони қариб ки 94 калпаки худаш, свети раднои сафед, электропакет. мошин фақат камбудиш якта мега камтар краска, агар кадан кора мега краска шахеҷош уже хира шидаги, агар ки хоҳен мекунен, нахоҳен намекунен. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад. вариантҳои алиши ба Corolla якати алиш мешавад. кадоме ки Corolla як дора алиш мекунем, гуфта болоиш маслиҳат мекунем. рақамҳошон аст, метавонед ки занг зада, дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб, чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бардорам Opel Astra F, ки дар кузуфи хачибека, ки мошини полини худ маладёжни кардагӣ аст. соли бароишаш 1997 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, абиомоторш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. мошина нашод ҳуҷҷат танировка ягон чӣ гуфтагӣ нест. бардорам балонош 70% аст ки хатдавои ҳамаш ҳаст ки мошин сартияниш соза мега соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 32000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад. ки ягон маълумотш агар ба шумо дар кор бошад, рақамҳошон дар поёни видео ки занг зада хатон мепурсем. бардорам шумо агар ҳамин хел мошин дошта бошед барои фурӯхтан, дар номери имо ватсап роё кунед, бардорам реклама мекунем.
پنجم ماشین فروشی. خب پنجم ماشین فروشی است بردارم دایو نکسی است که سالی باریوشش 2000 میگه صاحبشون سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنن ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا دیسک 4 تا بالای نو یک سال حجت سالن تازه ماشین 100% ردنوی کراسکا همین خیلی سفید. این حال قرار دارد در شهر دوشنبه فروخته میشد با نرخ 13000 سومونی که نرخ اخیران میگه دیگه ای 13000 سومون دیگه ارزان نمیشود. خواهی کدامتون اگر خریدار باشید که دیل شده افتادین رقمشون هست میتونین زنگ زده ارزان کده گیریم بدین عزیز. خواهش میکنم که لایک و نمونه و ویدیو نواری ما رو در واتساپ ایموتون پادلیسا کنین چی ماشینی که باش مدل کرای نویسین البته پیشکش میکنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. خب ششم ماشین فروشی هست بعدان اوپل استرا اف که در کوزفی سیدان سالی باریوشش باشد 1995 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنن ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بالای نو 4 تا دیسکای راماشکا سویتی رادنوی هم شامپانسکی خداوی همش 100% میگه که نشد حجت دیگه چیزی اگه معلومات نیست. این حال قرار دارد در نوحیه عبدالرحمن جامی فروخته میشد با نرخ 23000 سومونی که دیگه ارزان نمیشه گفتگی صاحبشون خیلی نمیدونم نرخ اخیرام میگه. خب اگر اگه معلوماتش نفهمیدش بعد رقمشون در پایین ویدیو که میتونید زنگ زدن معلومات بیشتر و 100% از خودشون گیرین. مرحبا. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی. خب هفتم ماشین فروشی هست بردارم که دایو لاسیتیه که چه خیلی شما خواهش کرده بودین سالی باریوشش 2004 ماه که نکی رنگ 2005 بردارم از یعنی که آخر 2004 یعنی که 2005 هم حساب میخوره. خب سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه ابیو موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کожний салон 4 تا دیسک 4 تا بالای میانه کانسانر حجتش بوچیدگی میگم. ماشین این حال قرار در شهر دوشنبه فروخته میشد با نرخ 20000 سومونی که باز کانتر دیگه معامله میکنن. خب وارینت الیشی هم هست نگفتم با چی الیش میکنن. خیلی کدامتون اگر خریده باشه ماشین اگر نفروخته باشه میتونین که دیگه معلوماتش بگیرین ماشین چه چوتکای نقشم ارزونه. مرحمت زنگ زدن معلومات بیشتر شه بعد خودتون گیرین ما نوارمون دوام میدیم. هشتم ماشین فروشی. خب هشتم ماشین فروشی هست بعدان ماسکویچ 412 یعنی که ماشین سوئدی ماسکویچ که ساستانی بهترین چخیلی که در کامنت نویسید بودین که ماسکویچ مونیم ساستانی سوسشه اینا شما در واریانت سالی باریوشش 1998 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه 4 تا بالای نو زدیم یک سال حجت هم کده میگه دیسک های نو ماشین پوسیدگی ندارد که ردنوی کراسکا همش سالن تازه در حالت کاری قرار دارد. ساستیانش میگه سوزه. این حال قرار دارد در شهر خوجند فروخته میشد با نرخ 8000 سومونی که باز معامله میشود. رقمشون در پایین ویدیو دیگه معلومات چه میتونین گیرین. میگذاریم بر نهم ماشین فروشی. خب نهم ماشین فروشی نوبتی هست دوستان مرسدس بنز سی کلاس که ابیومنیا الیگانس سالی باریوشش 1998 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند گازی یورات 4 دارد. ابیو موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد که ماشین میگه نو خیمچیسکا کرده میگه صاحبشون یعنی که سکامیکور همه را کنده پولنی خود خیمچیسکا کرده بردارن سویتی رادنوی سریبریستی. خب ماشین کانسانر داره بدون زدنی کامera حجتش 2 ماه دیگه بالانش نو دیسکا همه جاش 100% که ماشین پولنی خود مالادیج زدگی پوشیدگی ندارد. خب خیلی دیگه معلومات پورا از خودشون بدارن. این حال قرار دارد در نوحیه بوستون چکالاوس میشود. خب فروخته میشد با نرخ 43000 سومونی که نرخ اخیرام شده گفتگی است و واریانت الیشی هم دارد. مرحمت رقمشون در پایین ویدیو دیگه معلومات خودتون گیرین. میگذاریم با دهم ماشین فروشی. خب دهم ماشین فروشی نوبتی دوستان هست دایو نکسیا دیگه سالی باریوشش 1995 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنه ابیو موتورش یک 6 لیتر کاروبکاش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد.
мошини састяниш зури байда мегасоибшон 4 та балон, 4 та диска, хадаву амаш 100% ки мошини срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленинский район фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки нархи ахиронша мега дигар арзон намешавад. хай кадомтон агар ягон муомила дигар дошта бошед ё ки ягон фикр доред метавонед ки дар рақамошон занг зада дигар чи боша маслиҳат кунед. марҳамат. 11 мошини фурӯшӣ. хоб 11 мошини фурӯшӣ ҳастад ба дорои як таи дигар Mercedes Benz C-класс ки соли бароишаш 1994 солае ки судиш фурӯши бензин газ дорад кор мекунад. объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони миёна, 4 та диска, свети радиои серебристи, электропакет. мошин соза мегӯяд ки дигар маълумот нест бародари азиз. хоб айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан, шаҳри Истаравшан фурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ ки боз камтар дигар муомила дорад. рақамошон ҳастад ки кадомтон агар харидори аниқ бошед дар рақамошон занг зад дигар маълумоташа аз худашон мегирем. бародарон хоҳиш мекунем ки лайкотона дар ҳамин видео навори мамонем ва ба шумо чӣ мошине ки дар корай дар комментари нависед мо албатта пешкаштон мекунем. агар ки шумо ҳамахали мошинаи фурӯш дошта бошед хоҳед реклама кардан дар номерои имо ва суратоша қатъи маълумотош роҳӣ кунед. дар видео оянда реклама мемонем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. хоб 12 мошини фурӯшӣ навбати дустон аста BMW C сериясе ки чӣ хеле шумо хоҳиш карда будед. соли бароишаш 1994 солае ки судишвериш бензин газ дорад кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр гуфтагаи соҳибшон, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балони миёна, 4 та диска, хадавошан 50%, раднои краска сафед. мошин дар ҳолати кория гуфтага ки нашод ҳуҷҷати чизо ягон маълумот нест аз худашон мегирем. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки нашод арзон ягон чи гуфтагӣ нестанд, фақат вариантҳои алишӣ дорад. ягон варианти алишӣ дорад ки метавонед дар рақамошон пешниҳод кунед. бародари азиз ин буд ки 12 мошини фурӯш доштем. агар шумо ҳам дошта бошед роҳӣ кунед реклама мекунем. хоб то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. бародарон.